सान्य बहावल नगर वो बदस्तूर सीरियस इशू होता जा रहा है। और खास तौर पे पंजाब पुलिस के जवानों में और जो नीचे के लोग हैं जो कि हर वक्त फील्ड में मौजूद होते हैं, सिपाही हैं, कांस्टेबल के लोग हैं और बाकी जितनी भी पुलिस के जवान हैं, अफसर हैं, वो खास तौर पे SHO लेवल तक के, इंस्पेक्टर तक के जो लोग हैं, जिनकी दुर्गत बनाई गई और जिनके साथ ज्यादती की गई और 2 थानों पर हमला किया गया बहावल नगर में और 2 थानों को तोड़फोड़ की गई, वहां का सामान उठाकर ले गए, रिकॉर्डिंग का CCTV सब कुछ ले गए। तो वो सारी जो चीजें, फिर अस्पताल में जो हल्ला गुल्ला किया गया, बल्कि गुंडागर्दी कहनी चाहिए, वो किया गया, तो वो मामला जो है वो खत्म नहीं होने पा रहे और ये मामला खत्म नहीं हो रहा। और उसकी वजह यह है कि पुलिस में बहुत ज्यादा अनरेस्ट पाया जाता है, पुलिस के जवानों में, अफसरों में। और IG पंजाब का इंतजार किया जा रहा है कि IG पंजाब किधर है। वो जो अवार्ड लेते थे और जो घरों में घुस कर मारते थे, आम शहरियों को, खवातीन को, बहनों को, बेटियों को बेइज्जत करते थे और उनके अफसरान जो हैं उनके हुक्म पर ये सारा काम करते थे, गैर आईनी गैर कानूनी काम, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और उनकी हलाशेरी से और मोहसिन नकवी साहब की हलाशेरी से जो कुछ करते थे वो कहाँ हैं, वो नजर नहीं आ रहे। और बहावल नगर पुलिस जो है, बहावल नगर के जवान अफसर जो हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, आके हमारे सरों पर हाथ रखेंगे और हमें थपकी देंगे, हमें हौसला देंगे और कहेंगे कि जनाब आपके साथ ज्यादती हुई है, आपका थाना तोड़ा गया है और रियासत पे हमला किया गया है और रियासती इदारों पे हमला किया गया है, तो इसको हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इसको हम यकीनी तौर पे करेंगे, इसका अजाला करेंगे। लेकिन अभी तक IG पंजाब तो क्या DIG भी नहीं उधर पहुंचे और कोई भी अफसर बहावल नगर में नहीं पहुंचा। और सूरत हाल यह है कि पंजाब भर में पुलिस में के अंदर एक अनरेस्ट है, एक मायूसी है, एक बिल्कुल बददिली पाई जा रही है कि आखिर हमारी भी वर्दी है, हमारी भी वर्दी में कोई इज्जत है, हम भी उसी तरीके से अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से आर्मी के लोगों ने मारा पीटा और वो जो कुछ हमारे साथ सलूक किया और उस पे हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए IG साहब तशरीफ नहीं ला रहे और मरियम साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो नहीं आ रही। और वो बजाय इसके कि उनका बहावल नगर इंतजार किया जा रहा था, मरियम साहिबा जो हैं वो अपने वालिद साहब के साथ पहुंच गई हैं पिंडी और पिंडी से चली गई हैं वो मरी, और मरी में वहां पे चीफ सेक्रेटरी भी वहीं पे हैं और आला हुकाम भी वहीं पे हैं और वहां पे उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है वजीर आला फॉर्म 47 की और उनको भी और नवाज शरीफ साहब को भी। तो ये तो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो बहरहाल इंतजार किया जा रहा है और लोग जो हैं, पुलिस के जवान अफसर जो हैं, अभी तक एक पुलिस एहलकार ने वर्दी जलाई है अपनी और उसका ऐलान कर दिया, मैंने आपको बता दिया था, एक ने इस्तीफा दे दिया है और बाकी जो हैं वो इसी तरीके से बेचैनी और बददिली पाई जा रही है। IG उस्मान अनवर साहब नजर नहीं आ रहे और उनका कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा और यही कुछ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट को भी सांप सूंघा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल इसका अभी तक उसकी मजीद ऑडियोज, वीडियोज, फुटेजेस आ रही हैं और वॉइस मैसेजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं पंजाब पुलिस के खास तौर पे कि उनके साथ क्या हुआ। और फिर साथ साथ इस वाक़े को जी कंपेयर किया जा रहा है और कि जनाब जब कराची में IG को उठाया गया था तो उस वक्त ये सारे के सारे क्यों खामोश थे, तो बिल्कुल वो भी गलत था और उस वक्त भी इसी तरीके से आवाज उठी थी, इसी तरीके से शोर गोगा हुआ था, क्योंकि ये आज का वाक़या नहीं है, ये पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, कोई भी ये पुलिस जो है ये इस्तेमाल होती है और उस वक्त जब आम शहरियों के खिलाफ ये काम कर रहे होते हैं उस वक्त शायद इनको एहसास नहीं होता कि ये कितना बड़ा एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देख लिया 9 मई के बाद और सिंध में भी देख लिया और खासतौर पर सिंध पुलिस के बारे में तो आपको मालूम होगा कि शहीद अशर शरीफ की एक कमेटी बनी थी शहीद अशर शरीफ के बारे में FFT, तो उन्होंने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि जी हमने अम्माद यूसुफ को जो उठाया था वो तो हम तो उठा के नहीं लेके गए, SHO ने कहा था, हमें तो ऊपर से हुक्म आया था और आया था मिलिट्री साइड से कि जनाब इनको उठा लिया जाए और हमने उनको उठा लिया और उसके बाद कहा गया जी पर्चा दर्ज कर दो, हमने कहा जी इसका कानून नहीं है, उन्होंने कहा वो कह रहे हैं कर दें, तो हमने भी कर दिया। तो पंजाब पुलिस जो है, पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, तो अब मेरा ख्याल है कि उनको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप किसी के खिलाफ जब किसी का घर तोड़ते हैं तो अपने घर में भी आग लग सकती है, यही शहीद अशर शरीफ कहते थे। बहरहाल इस सिलसिले में ये मामला खत्म नहीं होगा जी। GHQ में
انکوائری شروع ہو چکی ہے. جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل ایک ڈسپلنڈ فورس جو ہے، اور خاص طور پہ افواج پاکستان میں، خواہ وہ ایئر فورس ہو، خواہ وہ نیوی ہو، خواہ وہ رینجرز ہوں، خواہ وہ آپ کی جو ہے بری فوج ہو، کسی کو بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنی وردیوں میں، فوجی وردیوں میں نکلیں اور فوجی ٹرکوں میں نکلیں، فوجی گاڑیوں میں نکلیں اور وہ جا کے کسی کے گھر پہ حملہ کریں اور کسی تھانے پہ حملہ کریں. کیونکہ سانحہ 9 مئی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ سانحہ جو ہے، یہ تھانہ جو پولیس اسٹیشن ہے، یہ بھی ریاست کی علامت ہوتی ہے. اصل علامت جو ہے وہ ریاست کی یہ ہوتی ہے. تو اس ریاست کی علامت کو توڑا گیا، اس ریاست کی علامت کو وہاں پہ جا کے جو کیا گیا ہلا گلا، جو گنڈا گردی کی گئی، وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بے شک جی ان کا قصور 100% درست آ جائے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کا قصور تھا تو یہ تو کسی بھی صورت میں پوری دنیا میں کہیں یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. لہٰذا یہ چیزیں آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے نا. جب انہوں نے دیکھا، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام ادارے دیکھ رہے ہیں، تمام اہلکار افسر دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ہمیں کھلا لائسنس ملا ہوا ہے کہ جہاں چاہیں گھس جائیں، جہاں چاہیں کسی کو پھڑکا دیں، جہاں چاہیں کسی کو اٹھا لیں، جہاں چاہیں کسی کا دوپٹہ کھینچ لیں، تو یہ سب کچھ. لہٰذا ہمیں آزادی ہے، ہم جو مرضی کریں. تو اس کے اثرات ہم نے دیکھ لیے. اور اس کے بعد ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب اس کی تحقیقات کا کہا گیا جی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات پبلک بھی ہونی چاہیے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں ساری چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے. ایک بات. یہ دوسری بات، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور مریم صاحبہ کی طرح وہ، کیونکہ ساری گورنمنٹ تو لگی ہوئی ہے پروٹوکول پہ، اور پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے، اور پروٹوکول دے رہی ہے، سیکورٹی دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، اور اس کو اب کمپیئر کیا جا رہا ہے. اور نون لیگ پنجاب حکومت بالکل خاموش ہے، بالکل 100% خاموش ہے، سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی نہیں بول رہا کہ آخر کیا ہے. اور ان سول اداروں کا، جن کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا، ان کا اس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا، ان کا اتنا پولیٹیکل استعمال کیا گیا کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو صورتحال یہ جی. دوسری جانب حکومت تو کہیں بھی نہیں ہے. اب کسان اتحاد 15 اپریل سے پنجاب حکومت کو وہ دے رہا ہے جی ٹف ٹائم، اور وہ اس لیے دے رہا ہے، گندم آ چکی ہے، اور گندم آ رہی ہے اور خریدار کوئی نہیں ہے. یہ سچویشن ہے. اور مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی گندم تیار تھی اور باہر سے امپورٹس کے آرڈر دیے گئے، اور یعنی کہ اپنی فصل کو برباد کیا جا رہا ہے، اور باہر سے گندم منگوائی جا رہی ہے. پہلے گندم منگوائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر باہر بھجوا دی جاتی ہے. سستی منگواتے ہیں، اس میں سے کمیشن، پھر اس کو سستی باہر بھیجتے ہیں، اس میں سے کمیشن، اور اپنے کسانوں کو کوئی فیسلٹی نہیں دینی. تو بہاولپور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی باہر سے امپورٹس کے آرڈر دے دیے گئے ہیں، اور پنجاب حکومت کے سامنے مطالبات پیش کریں گے، اور اگر انہوں نے مطالبات منظور نہ کیے تو پھر ہم باقاعدہ طور پہ نکلیں گے جی باہر. اور پنجاب حکومت کے سامنے مطالبات اگر پورے نہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سمپل سی بات ہے کہ گندم کے نرخ پر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو لاہور کے بعد اسلام آباد میں بھی ہم دھرنا دیں گے. اور عید سے پہلے کسانوں نے گندم 2200 روپے میں فروخت کی. پچھلے سال گندم کا ریٹ 4000 تھا، کھاد 4000 روپے کی تھی، اور اس سال ڈی اے پی ہمیں 13 سے 14 ہزار روپے میں ملی، اور گندم کی خریداری تاحال شروع نہیں کی جا سکی.